কক ত্রিপুরানি আলাইদা জুদাকুক পান্ডাব যখন লামসগো মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপ্রাসা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক 24 ঘন্টানি বন্ড ন কিটিngै যে পাতিमुं मानि তাই অ বন্ড ন রগै गोबांमा কক সাজাগিয়া টংখো एबा गोबांमा কক ताबुकबो ओंलाय टंखो अ কক तुमारनो आपडेट देनायनि बागै आं फायुका हानि हाय समीर दिनै फुंकचाङो नरक जतनो आपडेट जाफाना बागै ताबनि हिनबा मिया आं जरानि কক सामानि याग्लो कमा बरक आपडेट दि कमलपुरनि आपडेट दि तामुङै रसाका एमएलए रंजित देबबर्मा आगरतलाव 3टावनो ताई आपनो कारिबो बसुक बरक दुखुमानखा कमलपुर ताई बर बर पातिमुं उखा गाय आमनो कारिबो ताई तामो तामो ओजे बनटा गुमानि बा चार साखा बनटा गुमानि रिजाल्ट काहामदा ओंखा आबाहाय गोबां मालुकरगै सोंमुं आं साइटकनाय आनर जे आपडेट सकबायमानि आ कगनो नरनो याफारनानि जरानि কক पान्डानि पुयावनो सानानि कलायो जे सोशल मीडिया नि बिसिंतै ओ जे मियानि 24 घन्टानि बन्द न तुइनाय गौमा रिएक्शन लाइखा हास्तेनि मन्त्री अक्रानि सिमि सेंगिनाय हास्तेनि गुबुननि जुदा जुदा मन्त्री रक आबो पुया साइपायानो आबो साइपायनि सिगां तुमुनो एमएलए रंजित देबबर्मानि खोक्तै कायसा भिडिअ ताबुङो सकबायमानि आनिया फाबो जे मियानि पातिमुं रक बर बर अंखा ताम अंखा बिनि खोक्तै खानाकेना आं खाख्लायो चावनो आबोनि आगलो गोबां बरनि रिएक्शन जदिও जेसकेपान खरसा थाइकलायो जे मिया आगरतलाव तो 3टा 3:30 वनो पिकेटिं से रसावो स्ट्राइक रसाया नैनाय स्राय स्राय हायजेनि स्ट्राइकखा एमएलए रंजित देबबर्मा सिविल सोसाइटी नि आदं ओंगै ताई आमनो कारिबो कमलपुर नि शान्तिर बाजारो जे बुलाइटकलाय इंलाइखा तिप्रावानजि इंलाइखा भिडिअ बुजाखा पुलिस नि कतर बुजाखा तिप्रासा खरकसा तिरबाय ककजाखा आबहाय पातिमुं रकनो बेलायखेने सेजालाइखा जत नेता रकनो आ पातिमुङो साब साब दुखुमांखा अमुबो एमएलए रंजित देबबर्मा तिनि फुङनो ब आपडेट रनाइन बागै কক साका आबनो नरनो आं फुनु गरानाय नरक आनी ओ ताबुकनि प्रोग्रामनि बिसिंथि नंनि बखाव सुंमुं तंखांके कमेन्ट्स सैदि आ कमेन्ट्स बिसिंथि आं उत्तर उतुकनाय इयाखैबा फुन बाय কক सावरिपारा नंनि आन्सार न रुइदा मानो साइटगानो जदिও एमएलए रंजित देबबर्मानि मुङै सोशल मीडियाव जे गोबां কক अबतो त्रिप्रासा सिविल सोसाइटी गुबुन दफानि एबा गुबुन ककनि मिडिया रगो सोशल मीडिया रगो स्पेशली ताम सोशल मीडिया दैनिक संबादनि कायसा पत्रिकानि फेसबुक पेज रगोनो रजागि टंखा एमएलए रंजित देबबर्मा नि बांलादेश नि कायसा आईडी कार्ड न फुनुगै ओलके तिनि फुङाइनो उखा बिप्लब कुमार देव नि बाहायनो आईडी कार्ड बांलादेश नि फुनुगलायखा ताइसका मुख्यमंत्री नि फुनुगलायानो अमाकिनि एआई बायखै कौमा आंलाय टंलायमानि बो मांफ्लि नुगै टंखा अबनति लुकुरगनि खुगो खुगो कक गोबां मांलाय टंखा गामि आमचाय हासुक नक फालनक हाती ताई गोबां मा हाबानक रग आबनतिनो पुइला एमएलए रंजित देबबर्मा तिनि फुङो मेसेज रमानि मियानि पातिमुं रगनो तुइ ब खा साजाका कमलपुरनि पातिमुङो जे करंजा कोनो पार्टी नाया जे बरक करंजा बननो रमदि बनि पातिमुङो जे दुखुमाने रगनो खारियक माया फारका ताई जे बुनाय रगनो दाति रमने बागै पुलिसनि डीजीपी बाय बहायनो কক साका कमलपुर लाहार कांखरि जे पातिमुं मानि जागाव भिडिअ अभिजित मजुमदार बखर फातिका गाय तिप्रासानि बिसिङका अजित देबबर्मा दुखुमांखा बकाय कोलायो सागनाय जागै मा टंखा नबकुमार देबबर्मा का तिरक बहायनो नांफायका अमाय मियानि ओरमुरो कक्तमा अबनि आपडेट नि नरनि कमा सुमुं टंखांके कमेन्ट्स सुना बागै कइजाव ताई नाइनेग्रानि एमएलए रंजित देबबर्मा तिनि आपडेट रखा मियानि पातिमुं बेरायनायमोन यागुलो जे जाया आंमानो बबो बेलाखे खास हाजाका ताई खनायनेग्रानि जदिও गोबांबा सोशल मीडियाव बनो खुक सित्रा सामानि तो दङ जे तिप्रासा तामुङै बन्द मा खलायका आ कगनो सैनाय कम फियाबा ओ बन्द मानि बागै साबो देराखा ओ बन्द तामुङै खलायजाखा आबाहाय हिमा बिभागसानो एमएलए रंजित देबबर्मानो जंगि हिंका एमएलए रंजित देबबर्मानो कायसा तामसासिनाय बांलादेशनि आईडी कार्ड तैजाक हिंका इंका आमनो कारिबो गोबां मा কক सित्रा बायखे बर साजाका आबुर यागुलो बलो करनो हामबाय रेखा जे बन पालायथिनो फाइबेमा बागै ताई जे जाया आंमोनि रगबो কক थुंबनो रखा खोनाय जाय किसा
যতন খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরৈ জবাব ফাইকা আং পয়লা নবরক খাকা হাম তাই হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিংকাকাই মিয়ানি আহাই সাকসেসফুল বন তিনি দফানি বাগৈ মকাইসা লাইবুমা মুই তঙ্গানো তামনি হিংবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মুসেক সাকসেসফুল উংখা হেনে আং খাখলাयो आं खरबजा सिविल सोसाइटी नि उंगुई आं सानानि नायो सारा त्रिपुराओ सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबा बेखाय थायो लुकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनायनि बागै पिकेटिं खालायगा एबं सातुं गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा जिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक हिने जे स्लोगान किसालायगा इना लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि मा गसिनाय मा सागलायनाय हिनि जे साका आं बरक न जत्न न खाका हाम दावायसा दिफायो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनांमानि क मेया जखन पास्ता लाई थांका जिनि पिकेटिं किसु किसु जागावखाय जों रसाय नाका साफा बायनाय अ जराव न कमलपुरनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका दा आरो जे संघर्ष मुलायखा मो ब्लाइखायनो खारनांमानि क एबं अ घटना ब्लाइखायनो सेलेंमन चिन्जा घटना आं अमनो ब्लाइखायनो जाजाग्लिया ताय खाफुरजाग्लिया तानि हिनबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तजन्त खायना नुथु मिया हर आं DGP बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायनो बागै बाय कक वाइ कक सालायका एबं लोकेल सिनि बररक बाय कक सालायका एबं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण फायका एका अम ब्लाइके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशुनान थांतिनिव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार ब सागर दुखुमांखा ताय खरकसे SDP समुद्र दा बर्मा ब सागर दुखुमांखा ताय इन्जिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लाइके सागर दुखुमांखा ताय किसु बरक आयन दिगो ताय खाचा बखागो चंगनुखा अजित देवबर्मा द याकुंगो इन्जु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव कोलाय हॉस्पिटल तंगो ताय केसा नव कुमार देवबर्मा बबो आरो इन्जु तुंखा बुजाखा मारखायै तारपरका कासामिया देवबर्मा बरम अब बिनि डाकनाम एका बिनि आसर मुंखा ताबु साइमेयाको ताय केसा दरियान देवबर्मा बबो मारखे बुजांमाने ताय गोबां बरक तिरं नांजाक दङ होनना जों खबर मोनखा आं दिनै थायो थानानै नायमाने दा फुङाव DG बेकक सामानि बसाका सिचुएशन ताबु नर्माल फाइसुयाको आपनि दिनै सासा खुल खायदि खानाव थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानानै दंमाने अब दिनै खुल खायरिका खानारबो जों थानानै आरो जायतकनाय दा कायसा ककंखा गोबांमा आरो मिडिया रक मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइखा किसा 3:15 व जों जिनि पिकेटिं न उठौगरिखा गोबांमा खरकसा MP तै गोबांमा MLA तै गोबांमा जारा वान्टि दफानि सिभिल सोसाइटि रबर कायसा पयमुनारका जे बाय फुटा तंगो नर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायखाय आगरतलाव एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वान सुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटानि बिसिङा आगरतलानि जे सिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु सिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु ससियेल मिडिया बा किसु निउज पेपार जोंनि बन रसाजाखा अमते हिने आबैबो खायदो किसु बरक ससियल मिडिया साव दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा कायचिन आगिनि न साखलाय जाक जों 24 घन्टानि बन कायचिन तो कुनु जागा बन ब रसाया कुनु जागा को सुदु पिकेटिं कायसा फेस्टिवल वानजि द फारंनि बागै बनि रिक्वेस्ट नि बागै आपना सिमसेति सदागो आंखा खलायो चिनि बुबा गराबे बांमिया कक सलायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरक कक सलायका बरक जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जवाब आहा दफानि बागै चिनि मानथायनि बागै एवं चिनि तिब्रासा एकर्ड नि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि तंफायनाय चिनि मानथाय सेगि तंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बन नायतुगु तिख्लायबं हावा रखनानि बागै जे जवाब फायका बरन तैसा आहाय नाहाय आनि खाकाहाम तै हामजांमा याफारै तै खुलमा याफारै आनि कक मुसरि नंसुतुन
तावाइसा नरबाय आहाय आहाय मालायफिनाय जतना गाहाम गोनां दंदि हामबाय खुलुमबाय गाय खाबालि दादे बुखुकसं एमएलए रंजित बर्मा ब सिविल सोसाइटी तिप्रासा सिविल सोसाइटी नि इंगिनाय कक साका जे पार्टी मुंगो साब साब दुखुमांखा अबरक बाहायनो ब साइखनारका तिप्रासा दुखुमांखा तै जे ऑफिसर रक इंजीनियर रक दुखुमांखा बोंनि बुंग बसाव ब साइखनारका इंजीनियर अनिमेश साहा वीडियो अभिजित मजुमदार संरक बाहायनो दुखुमांखा गे ब साइखनारका स्ट्राइक मिया 3:25 जराव जे ब सामा जागाव आबो स्ट्राइक no ros hayaku just picketing o je lama kaslaimen abesimse ros hau inke kaham kereng kheno o bond no palaiba bagi lokrona hambai ra farka mele rojit deborma tabok phajisung khanalaino o party mung no tinai reaction o reaction kintu reaction rai rok ni bisingo sudhi bai bormoni kokmiya saka je bo सरकारनो कालिमालिप्त माने सरकारनि बुमुंनो सित्रा खायनि सरकारक रैया मानथाय तिप्रासारकनि आमहाय हनै लोकरं बसकांगो प्रचार खायै बसकांनि इलेक्शनाव भोट नाहारना बागैनो ओ बन्द दागुखा इंको वइनाय सिविल सोसाइटी बुमुंगै तिप्रा मथा हनै यासि सरकार ताई जितेंद्र चौधरी एलओपि ताई सीपीएम नि जीएस इंगि बो बाहायनो कक साइ खनारका जे अबो बसकांनि इनको जे सरकार पुलिस लगियो तिरुइनाय बरनो बन पाले रेखा सरकार बाय मथाखा थाजाक सुदिबाय बरमन बकं कक साका जदिउ आनियाको किसिसा बरक सोशल मीडिया ओ सैमानि बतंगो गे रिएक्शन ति कक सामानि बतंगो मुख्यमंत्री बाय सुदिबाय बरमन कक सामानि अब किन्तु एक आबनो किसां भिडियो खलाय बा बंनि आबनो काट खलायनारखा खलायनाय बायदि सुदिबाय बर्मन कांग्रेस नि एमएलए ताई बीजेपी नि के तो मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानो बरनि रिएक्शन खराने गेदि करिनो सामलालाय যে ভাষণ ছিল সেখানে আমি বলেছি যে আমরা ঠিক পথে চলছি তবেই যারা এগুলোকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না নিন্দুকেরা চেষ্টা করছে আমাদের সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এবং নানাভাবে এখানে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে আপনারা দেখছেন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যেও কিছু কিছু লোক নানাভাবে নানা মন্তব্য করছে তো আমরা সব সজাগ দৃষ্টি আছে এবং আমরা যেখানে যার দরকার সেটা আমরা নিশ্চয়ই করব এবং কেউ যদি মনে করে এইভাবে করে পার পেয়ে যাবে সে এখনো মূর্খের স্বর্গে বাস করে Today Bandh was called, though we did not get much of the response, but ধোকা দিচ্ছে কে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিজেপি পার্টি মার্চের 2 তারিখ 2023 সালে একটা সো কল্ড এগ্রিমেন্ট এখানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ট্রাইপার্টি এগ্রিমেন্ট প্রায় 2 বছর অতিক্রম হতে যাচ্ছে এখন অবধি সেই এগ্রিমেন্টের কিছু হলো না তো এখানে স্ট্রাইক ডেকে তুমি কি বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে মানে স্ট্রাইক ডেকে আমি তো বলবো প্রেজেন্ট বিজেপি যার নেতৃত্বে এখানে গভর্নমেন্ট তাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে गाय खाबानि ताखते खुसं नरखना थाखाय तिनि चिनि आं जे कक साइ तंगनि ओ साउन ब काम करनो नर खनाय तंगो सीएम डॉक्टर मानिक साहा बिनि फेसबुक बाहायनो सैका we strongly condemn the violent attack by Tipra Motha supporters on Sri Abhijit Majumdar BDO Salema engineer Sri Animesh Saha and resident of Sandir Bazar Dholai district. Such acts of violence are unacceptable. The administration is directed to take swift and strict action against those responsible. Mantri okra Dr. Manik Sahabini Facebook bosika je जों उइ हिनि सावबो माने जों माने सरकार न साका सरकार बेलाय खेनो खादुजा खादुमा फुनुगो ओ जे केरं रायजा सबायने बुटो खलायजाक मानि तिप्रा मथाबाय डाइरेक्ट बिनि एलायंस पार्टनारनि पार्टीनि बुमुनो न सायखनारका जे तिप्रा मथानो बुओ हनैनाय तिप्रा मथानो सापर्ट खायने रक बुजाकनाय भिडियो सालेमा ब्लगनि भिडियो अभिजित मजुमदार ताई इंजिनियर अनिमेश साहा बरक सान्दिर बाजार दलाई डिस्ट्रिक्ट नि बरनो बोजाक मानि तिनाय कन्डेम खलायका खादमा फुनुका such acts of violence ओमाहाय जे बुटक मानि बा केरं रायजा सबाय मानि आबो कायसे केरं नि बिसिंतै अबाहाय तमुसा मुरक किन्तु केबो गसियैना हारमानिया
kebo khatungmaya kebo abahairok asamaniya kintu khlaika administration is directed to take swift and strict action প্রশাসন হাপাং নাইকলি টংনাই যে অফিসার বরনো দাগিখা যে বনো যে কেরং ক্রাক টংমানি আ রাজ্যনি বিসিংতিনো ও যে বুনাই রকনো রম দিহনেই তাবুক নাইথেংখা রমজাংনাই রক আলাদা বুনাই আলাদা দাংনো আবো আগি সিপিএম জরাবো ওংখা বাহাই गोबांमा पार्टी मुं दङ चिनि कक साजानाय अ खेबो अबहायङै तंफा मानो आबनो खेल खाइ नानि नांखाइ इंगि तंखा जरावो आव जे बुनाय रंले रमनानि नांगो आव कक सय गणतन्त्र रायजावो गेरं सबायनि रगनो फियोगि चाया मन्त्री टिंकु राय बो गाकेतो सोशल एडुकेशन सोशल वेलफेयर मिनिस्टार बो थाका मियान सैका आजकेर सिविल सोसाइटी अफ त्रिपुरार डाका बन्द समर्थकদের হাতে শালেমার বিডিও শ্রী অভিজিৎ মজুমদার প্রকৌশলী শ্রী অনিমেষ সাহা এবং দলাই জেলার শান্তিরবাজারের নিরীহ নাগরিকদের উপর যে নৃশংস ও অমানবিক হামলা চালানো হয়েছে তা গভীরভাবে লজ্জাজনক ও সভ্য সমাজে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য বসানান শিক্ষা যে সিভিল সোসাইটি অফ ত্রিপুরানি কবকজাক বন্ড খাফুরনাই রকনি ইয়াগো শালিমানি বিডিও অভিজিৎ মজুমদার ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা তাই দলাই জেলানি শান্তিরবাজার টংনাই টং কসং লুকুরকনি সাকাও যে বুটক খাইজাখা মায়া খাইরকমা করি খাই যে তিখে চপ্রব জাখা আবো বেলাইখে লাসিমা সিংসা তাই ও তাউটি সিজাক নুকি হদাও কেবো ফানো ইয়াসাগি মানিয়া অব এই ধরনের বড় বড় সহিংসতা কেবল মানবিক মূল্যবোধকেই কলঙ্কিত করে না বরং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপন্থীও বটে আমি এই ঘৃণ্য রাজনীতির তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই অমাহাই যে খাইরকমা করেই তাই বরক नै যে নুক লাইনানি আবনো কনফিউজ খালাयो কলঙ্কিত মানে মুং সিত্রা খালাयो আবো লুকুচং রাইজানি হুকুমু ন কেবেংজাক आं ओ सेलेंमा सिंसा थोंरोंनो बेलायखेनो सेजाओ हाहिनी साका माननीय मुख्यमंत्री इतिमধ্যে प्रशासन के निर्देश दिएছেন যাতে অপরাধীদের দ্রুততম সময়ে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এই ঘটনার সাথে জড়িত কোনো অপরাধী ছাড় পাবে না মানগনাং মন্ত্রী অকরা ন मानग्रां मंत्री अकरा अमिया गट नांगमनि लगी लगी न एडमिनिस्ट्रेशन न दागी मुंगरखा पुलिस प्रशासन न जेतिखि जेसा खानि रनो दाति दाति सिनिवै बरनो क्राक माजरानानि केरंनि राजावो केरंनि लामातै बरनो रमनानि उथुं अ पातिमो करंजा केव फनो चाया खानि सांसिद्रा खानि रनो याकार जागलाख नै आपनो कारिबो ताइबो रिएक्शन तंगो रिएक्शन नि बिसिंगो काइसा विपदजनक किरिमा सिंसा खनादि अबके ननी गोपाल देवनाथ न सैमानो अब আমরা বাঙালি হিরি যে কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি দङ आ পার্টিনি ন খরচা আদং বসিকা আজকের কমলপুরের ঘটনার জন্য মাননীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ প্রতিবাদ করছেন এবং ধনপুরের মাননীয় বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ প্রতিবাদ করছেন তবে বাকি বিধায়করা কেন চুপ আছেন মিয়ানিও কমলপুরনি পাতি মুংনতি মানগনাং মন্ত্রী রতনলাল নাথ বহাইনো চাজাগিয়া ওঙ্গै কক সাও তাই ধনপুরনি এমএলএ বিন্দু দেবনাথ ব অ পাতি মুংনো চাজাগিয়া হাইকে তাই কুবুনি এমএলএ রক্ষা তামুই নিলার ক্ষেত টং नै বসাকা তাবুকতে টংখো লাইন সমস্ত পুলিশ মিলিটারি ও প্যারামিলিটারি আপনাদের হাতে যত পুলিশ নাইমা থাং বদল লাথাতিনি বদল যত নং ইয়াগ শক্ত হাতে দান্ডা দিয়ে এই সব জঙ্গিদের উপযুক্ত জবাব দিন শক্ত হাতে দান্ডা দিয়ে এই সব জঙ্গিদের উপযুক্ত জবাব দিন মানে ক্রাক কেরংনি বিসিংতৈ লাথাবাই বুই অমাহাই বলংনি বরক রগ্ন নাংমানি শাস্তির দি সৈকক মিয়া যে কমলপুর বুলাই টগলাইনাই রগ্ন বলংনি বরক হनै হিনকা অরব জঙ্গি হनै নতুবা আগামী দিনে বাঙালিদের একটি ভোটও পাবেন না বিজেপির শিক্ষিকা ইয়েকে বিজেপির বাঙালি রংনি ভোট বাংলাক বাঙালিদের ভোট পেয়ে জয়ী হয়ে বাঙালিদের রক্ষা করবেন না এটা বাঙালি মেনে নেবে না ওয়ানজি রংনি ভোট না ওই ভোট কপ্লাই ইংমান ইয়াগুলো বাঙালি রং ন কাতিরি মাইয়া কাকে বাঙালি রক অবনো গসিনা গলাক হनै ও হাসালতি গরক পাকক খালাইनाय সামানি কক কাসাই ফাইকা सिनी मांगफ्रिव
Engkai abo haikhaino juda juda reaction jeng social media rogo nokha tabok phadikai o mangplino tino Kamalpurni Shantir Bazar ni kisa mangplino no phunugana jibiwo sapai kyangke na bono doctor rok nangmani yapri na harinai ma na leikha tai je obahai o party mungno thangai nai kha BJP ni no haste kasko tai MP Rajiv Bhattacharya amno karibo haino o thangai nai thaniwo to kaumano tongkha go Bipin Debborma songrok BJP ni GS engkai phariko party mungno ti tam saikana ka Rajiv Bhattacharya bo kokrama sumero boti pra motha ninyo sungka emere Ranjit Debborma no engkai tabok reaction khanadi Rajiv Bhattacharya ni ko ke দেখুন আজকে আমরা যে সবাই জানি যে সিভিল সোসাইটির নাম দিয়ে আজকে জনজাতি ভিত্তিক যে আন্দোলন আজকে 24 ঘন্টার বন্ধ ডাকা হয়েছে আগরতলা শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি তাদের এই ন্যাক্কারজনক যে ঘটনা সেই ঘটনার সাক্ষী ত্রিপুরাবাসী হয়েছে মানে যে ইস্যুগুলি সামনে রাখা হয়েছে তাদের মানে সেই ইস্যু নিয়ে অলরেডি অ্যাসেম্বলিতে আলোচনা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার সুস্পষ্ট জবাব সেখানে উনি রেখেছেন এবং ট্রাইপার্টি এগ্রিমেন্ট নিয়ে দিল্লির সঙ্গে আলাপ আলোচনা হবে কথা হবে এবং সেই ব্যাপারে দিল্লি সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু এই আন্দোলনের নাম দিয়ে আজকে শান্তির বাজারে কমলপুর শান্তির বাজারে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা এটা নিন্দনীয় কোন ধরনের সিভিল সোসাইটি মানে যারা সিভিল সোসাইটির নাম দিচ্ছে তারা কি সিভিল সোসাইটির লোক না তার আজকে যারা আক্রান্ত হয়েছে কমলপুর শান্তির বাজারে একজন কর্তব্যরত ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা এবং বিডিও অভিজিৎ ওনাদেরকে মানে নৃশংসভাবে প্রাণে মারার প্রচেষ্টা সেখানে হয়েছে তারা অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন আজকে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা কমলপুরে হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে করে তারা এখন মানে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে এসেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমিও রাত্রেবেলা ছুটে এসেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কালকে আসবেন খোঁজ খবর নিচ্ছেন কি হচ্ছে না হচ্ছে তারাও তো সিভিল সোসাইটির সদস্য নাকি তারাও সদস্য না তো সিভিল সোসাইটির নাম দিয়ে এই রাজ্যে গুন্ডাগর্দি এইটা কোনো মতেই বরদাস্ত করা হবে না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার স্পষ্ট যে সিদ্ধান্ত সেটা ওনার টুইট বার্তায় উনি জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যে সমস্ত যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক প্রত্যেকে এই ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করছে এবং আগামী দিন যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের উপযুক্ত শাস্তি আমাদের সরকার সেটা সিদ্ধান্ত নেবে কঠোর থেকে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে सरकारनि बखाक्तै कराग दिस्लाइतै बो कराग माजरा तंखे आबनो रमजाकनाय हिनै साइ खनारका एमपी ताइ बीजेपी हास्ते कासकु राजीव भट्टाचार्य सीएम नियाक्तै अकक साजंमनि क किसक पत्रिकारग कामानि कक बाहायनो साथाय कलायो जदिও जे पाति मुनियागुलो कमलपुरनि जे एसडीपीओ इन्जिनियार आबाहायके बुलाय टकलाय इंलायमानि बखरक फातिलायमानि बियार बतल खितार लाइमानी ईद बै खितार लाइमानी पुलिस रक सिलाई गुली फाका माने बुकचा मा कखा ओलो पाइथागो कं माने निनियानि इंलाय जेखा हनैनाय 163 धारा अब मा खलाइका इंटरनेट दो बहायनो बन्द मा खलाइका कमलपुर आबगैनो अ पार्टी मंगो लाठी चार्ज बो इंलायखा कमलपुरनि पार्टी मंगो आबगै कचां कचां बन्द पालायनाय हनै सामानि साख्लाइमानि जे ताबुक अंकनि सिविल सोसाइटिनि इंगैनाय रंजित देबबर्मा सं हेबा सालेमा थानानि शान्तिर बाजाराव बन्दनि मुमुङै जेबाबे उरुमुरु फुरुक लाइखा आबो तिप्रासारकनि मथानि आदं रग्न हनै बहायनो अ पत्रिकारग सिबाइका इंका आमनो कारि बहायनो बरक बोजाकमानि कक रनो गोबां कक सिका किन्तु दाबि रग्नतिनाय बरनि इलिगेल इमाइग्रेन्स रग्न किफिलि रहरनानि अर जे ताबुक अंकरग्न
যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস সংনো তনা বাগি ডিটেনশন ক্যাম্প রমনানি বাগি টাস্ক ফোর্স নামনানি যে সানমু রগনো কোনো পত্রিকা ওখানে কাহামকে সুইজাগলিয়া তাই ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস রগনি শব্দন তুইনাই प्रतिबाद केबनी पार्टी बखाक्ति बा केबनी पत्रिका बखाक्ति रग आपसे कतरखे साजागलिया आबाहाय मांगली कासे फैका आस्तिनि पत्र पत्रिका रग बाहाय ताई सोशल मीडिया रग तो पूरा एगेन्स्ट मामांगनो बन्द खालायनि रगनि फियाबा तांगै बन्द खालायनि नांखा आ कक रनो सैनै कम नंखा ओंखाय अरो बाक्सा बाक्सा कक सिलचै टंखा मियानि बन रसामान नतुइनाय जे बिप्लब कुमार देव एमपी साहरमा बाइसै अबन मथाकजागो बा अरनि पिकेटिं नरजागो हुंका के तामुङै सारा त्रिपुरानि बन नरिया पिकेटारनो नरिया के बिप्लब कुमार देव जदि साहरमा बाइसै ताबो स्ट्राइक रक लागा रसैमानो हुंका के जे त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सारनि जे राजनीति बदल लग्न कंट्रोल खालायतनो बिप्लब कुमार देव हिंका तामंगै तीनटा समय जत त्रिपुरानि स्ट्राइक नरिया हिंका के ब अब इच्छा खाई थुई कग्रि टंगो हाय रके बिप्लब कुमार देव न बाहायनो एगेन्स्ट सैलेनि चेष्टा खायका ताइका सोशल मीडिया वो भाइरल लगी तंगनि कग्नो सानानि सकां नाय नेग्रादि एमपी राजीव भट्टाचार्य तैसा आपनो तीनो रिएक्शन माने तैसा वीडियो कार्ड দেখুন আজকে আমরা যে সবাই জানি যে সিভিল সোসাইটির নাম দিয়ে আজকে দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের শরিক দলের বিধায়ক ত্রিপুরামথার বিধায়ক এখানে রয়েছে ত্রিপুরামথারও একটা সাপোর্ট রয়েছে পিছন থেকে তো মানে এটা কি আপনার মনে হচ্ছে যে যে আপনাদের সঙ্গে যে শরিক দল রয়েছে তারা সঠিক ভূমিকা পালন করছে না আপনাদের পেছন থেকে কোনো ধরনের করছে না দেখুন একটা কনস্পিরেসি তো আছে রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করা যেখানে আমরা দেখেছি আমরা বিগত দিনে এই শারদীয়া দুর্গা উৎসব আমাদের রাজ্যের প্রধান উৎসব জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ সেখানে ইনভলভ হয় আর এই শারদীয়া দুর্গা উৎসব একদম খুব স্মুথলি সেখানে আমরা পালন করেছি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া আমরা শারদীয়া যে আমাদের দীপাবলি উৎসব এই দীপাবলি উৎসবও আমরা সেটা মানে আমরা খুব সুন্দরভাবে পালিত করেছি জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ সেখানে পার্টিসিপেশন করেছে আর আজকে এই ষড়যন্ত্র করে আবারও রাজ্যে একটা অশান্তির বাতাবরণ যেহেতু পূজাকে কেন্দ্র করে বা এই বিভিন্নভাবে রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য একটা প্রয়াস চলছে কে করেছে কার করেছে সেটা বড় জিনিস না বড় জিনিস হচ্ছে কারাগারের এর মধ্যে ইনভলভ তাদের কাউকে রেহাই করা হবে না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি সেটা ওনার টুইট বার্তায় সেটা সেখানে জানিয়ে স্পষ্টতার সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে খাবানি তাতে বখুকসং হাকে নরক নুখা মিয়া টায়ার সকতাজাক মানি মিয়া উত্তর গেট আগরতলা नि खाख्लाबो खरां कतरखे चिरिकलायमानि साथं चिरिंग आपनो ती एमएलए रंजित देबरमा खा कतरखे हामबाय रेखानो केबा अरो कायसा कक साजाकमानि तंगो जे আগরতলাও পুলিশ রক মিয়া নাই টংমানো তুই বসুং কাছাই টংখা যে তাবক এসপি ধ্রুবনাথ নীতি জলমুংবাই পুলিশ রক মুংসা খালাইয়া উল্টা গাড়ি বাই ফাইনে রকনো কাসুই কিফলি रहरमानि रखनि কক सिल चालायखा ओंखाय गोबां पत्रिका रकनि बिसिंतै आबाहाय कक मानो तुइनाय कसु एकलायमानि न बाङै टंखा তাই একলাইমানি ওকলগো যে তামঙ্গই অ ঘটনা ওংখা বা তামঙ্গই বন ডাকুনানি নাংখা অ বননি রেজাল্ট তামো আবনতিনাই যদিও রাজীব ভট্টাচার্য বন সামানি কালাইখা যে কেন্দ্র বাই একট জেংলাইমানি আবনো রনাই রিয়াতো কেন্দ্র সরকার আর ত্রিপুরা মথা বা বিজেপি আবো কোনো সাইমানিয়া বা সানানি করিজাক আমহাইনিनो सारेन्डार वइनो सामा कालाइखा राजीव भट्टाचार्य थाचिओ जे सामानि बिसिति गांके फियाबा अरो मंत्री विकास देबबर्मा नि कक बहाय सावो जे केंद्र सरकार मंत्री बख्रं नरेंद्र मोदी तिफांबाय जे एकर्ड खालाइखा कक रखे कक नारनाय नरेंद्र मोदी नामनो बिसासावो हाइनो ब मिया रिएक्शन रखा आमनो कारै जितेंद्र चौधरी एलपी बतो अब राजनीति हाइनि हुंगा सरकार बनलगि आबो सुदीप बर्मा साका आबो मिलिजुलि बन्द होननाय मिलिजुलि बन्द माने गबाय मिल
laijak BJP bai Tripura mathai ba ungko mil laijak bond hnuino khukhenka gewahai tonghalogo obai tonghalogo je nukjaka je bond no kitingi nai kabang reaction kabang ko bond kaimani uplugo asol uddesho tama kaisa nor kharan musung kaisa din pandani paithim khago je bond kaimani bisingti kuno result ba je dabi mankha kuno kasukar mankhaya itu message kendroni aro sogoi jahnai ML Ranjit Deborma hambai to korogno tabuk naithai engkha o je kendra sarkar je Tripura Second no busuk dati implementation khai tai hasteni je habang jangnai rok borok busuk dati initiative na harai o je illegal immigrants no romnani bagi yapri romno obro tabuk sung kajai torkha o bond khlaimani yagulo যদিও বন্ড পালাই থানিব যে ভিডিও ভাইরাল খা আপন তাবো ফোন নাই দङ যে পুলিশ রক বাহিনো ও যে উত্তর গেট বরক কাসলাই টংফুরব কেও বাইক ফাইকাंके বাক্সাতো হাইনো গরি থাঙ্গো সাজাকে ন কিন্তু বাক্সাंकाके খেমেয়া তকরা রই দङেবো দङ আপনি কিসেসা মাংফলিনাय মিয়া আগরতলাও বাইক রক ফাত চাকা লাইনে नै ফাইनाय কাসুজাকমনি यागलो ताम रक लाइखा पुलिस रक बसु बावनो मा कासुलाइखा करि घटना अंगनि मुसुं जागिया पुलिस रक ऑलरेडी आपने गाय लागतो इधर क्लोज आपने तो अरे আমি এদিকে তুই দিকে গেছি ঠিক আছে যাও যাবে না একটু প্রশ্ন করে যান তোমরা কাছে ঠিক আছে যাও প্লিজ জান মানে এর মিনিং কি দা আরে যাও বলি আরেকটা কি মিনিং আরে এত কি দেখাচ্ছি আমরা বল কি ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি কাগজটা দেখো কি ইমার্জেন্সি তোমার কাগজ দেখাইতে হবে ইমার্জেন্সি হলে ইমার্জেন্সি কি কাগজ থাকে অবশ্যই আরে ভাই নমস্কার এখানে না আমার কথা শুনেন অনেক আর করে আপনি দেখতেছেন নি কয়জন মানুষ চলাফেরা করতেছে আপনি দেখতেছেন আমরা কি মনে করছি আমরা গ্রুপ পাঁচটা থেকে আমরা দাঁড়াচ্ছি আমরা বাইরে থাকতে চলে গেছি ভাই রিকোয়েস্ট করা আমি জানাতে खाबानि ताते बुखुक सं नखनानर पुलिस रक जामेला खालाया मसुता गया किन्तु जामेला खालाया मसुया हनै हिनमानि जागावनो ताबुक जे केरं तामसा आबनो तै बाहिनो ताबुक चरचांनाय तंलायो केरंनि बिसिंतै इनके टायार समनि बाहिनो परिवेश नष्ट अंगो हनैयाय आगरतलारगो टायार मासुया तंमनि किन्तु टायार सकलाय आबो तामुंनो जरान कक सानाय फियाबा मियानि जे 8टा दाबि सानमानि रगनो तैनाय अरो कायसा सैजाक्का जे 8टा दाबि सानै जे मिया 24 घंटानि स्ट्राइक लाखा आबोनि बिसिङो 1 नाम्बार खा त्रिपुराय बेआईनी अनुप्रवेशकारी विदेशीদের শনাক্ত করতে অবিলম্বে প্রশাসনিক অভিযান শুরু করতে হবে त्रिपुरा ও যে রাজ্যসাথী হাব পাইনাই আবরগ্ন বিদেশি রগ্ন নাইটুগৈ দাতি হাফাং সামুং চেংনানি না উঠুং 2 নাম্বার কে প্রতিটি জেলায় জরুরি ভিত্তিতে ডিটেনশন ক্যাম্প স্থাপন যত ডিস্ট্রিক্টগণ
जे emergency खालायनाय detention camp मा सनामनाय detention camp माने जे illegal नि document को खाइबे आसाक check खाइबे आसाक बरनो तंजागनाय इनके BSF ताई आसाम राइफल्स BSF ओ आसाम राइफल्स एर समन्वये special task force गठन BSF ताई आसाम राइफल नि ऑफिसर नो ओ मेंबर मा तन्नाय special task force संसाव मानि जागबो त्रिपुरा इनार लाइन पारमिट चालू करे अनुप्रवेश रूट त्रिपुराओ इनार लाइन पारमिट चल खालामनायनि बिथिंथि राज्य जायते हाबनायनो कासुनानि 5 नम्बर के त्रिपुरा सा चुक्ति बा त्रिपार्टाइट एकॉर्ड आबनो दाति दाति इमप्लिमेंट मा खालायनाय चल मा खालायनाय 6 नम्बर ककब्रक भाषा के रोमान हरफे लेखार सरकारी स्वीकृति प्रदान ककब्रक कगनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सेयनि बागै सरकार गसिमुं मारनाय তাই 7 नम्बर के जाल ও অবধারিত তপশিলি জাতি জনজাতি সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিল নকল সার্টিফিকেট এসটি এসসি নামैनाय যে সামুङो थेपाय दंनाय सरकारि सेबनाय दंनाय आब्रंनो बातिल खायनायनि তাই 8 नम्बर के 2024 सालेर 4 सेप्टेम्बर साखरित त्रिपार्टाइट ना त्रिप्रासा शांति चुक्ति आबनो बाहायनो इमप्लिमेंट मा खालायनाय आवाहेरक इनके ओ जे सानमुरक न तीनो गोबां जागाव कासुजाक मिया कासुजाक मन टोटल 52 ता नै साका जदिव कोन कोन जागा 45 ता जागा नि रगबो सालायखा इनके किन्तु हाथाय गतर कासुका चित्त देबरमा बकक फिरका जुदा जुदा करंनि अजमारकनि सुदीप बर्मन जितेन्द्र चौधरी बरनि कक रगनो बाहायनो फिरका इनके अबाहाय इंगै तंमनि जरावनो हदा अक्रा रगनि बाहायनो पान्दा तंगो बसखांनि 25 तारिख अक्टोबर 25 अक्टोबर 19 दफा त्रिपुरासा हदा अक्रा रगनति काउन्सिल अफ त्रिपुरासा हदानि एपेक्स बडी अफ त्रिपुरासा दफा बरकनि कायसा कक कुथुमुं पान्दा ताई आ पान्दा रगबो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स रगनो बाहायके नरनाय आबा हेरं साजागनाय आ पान्दावो रिंजाखा नारवाय अक्रा इंगैनाय महाराजा प्रदुत विक्रम मानिक न ताई स्पेशल गेस्ट नि बिसिङाव मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया हापां फातार बदलनि अजा जितेन्द्र चौधरी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया एम बबरंजन रियां एम दली रियां इनके आगिनि एमएलए परिमल देबबर्मा ताई कांग्रेस नि इंगिनि सोशल एक्टिविस्ट शब्द कुमार जमातिया ताई गेस्ट ऑफ ऑनर इनके एमएलए पल दांगसु एमडीसी हंसु कुमार त्रिपुरा ताई एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मा सुराव आबनो कबक्खा काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि चेयरमैन चौधरी जोगेन्द्र देबबर्मा ताई कन्वेनर वीरेन्द्र त्रिपुरा सुराव इनके चबा चलिनो तंख फियाबा बरनि बिसिङो वाइसा चबा खालायबाय खांके लेंला माहायफायो अ कक्टमानि यागुलो खा खालायो लेंला लायाना लुकुरक ताई बाक्सा अरै परै चेके चाकाय कक सामानि रक कक सालाय तंलाय माने चिनि बिसिङो जे हामियानो हंके एकरेक लायै सालायमानि आबनो मथागै काहाम ताई सकांनानि लामा गप्लायनानि लामा बाहायनथाय आवसो वानसक थाय हाय हिनि कक कचारिनो तिनि जे आलायदा खालायनाय नरनि बागै जे आपडेट रमानि अर्नो मथाका जतना हामबाय जरन कक ना अ जराव जे स्पेशल नरनि बागै रिपोर्टिंग नाइटम बागै अब संसायमिया अब तजन त खायना नुथु मिया हर आं डीजीपी बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायनो बाय बाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बररक बाय कक सालायका एवं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण फाइका एका अम ब्लैकेट दुखजनक घटना आरो किछु आकाशुनान थांति निव आरो नुकजाका जे वीडियो अभिजित मजुमदार ब सागो दुखुमांखा ताई खरकसे एसडीपी समुद्र दा बर्मा ब सागो दुखुमांखा ताई इंजिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताई किछु बरक आयन दिगो ताई खाचा बखागो चंगनुखा अजित देबबर्मा द याकुंगो इंजु पुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव कोलाई हॉस्पिटल तंगो ताई केसा नव कुमार देबबर्मा बबो आरो इंजु पुंखा बुजाखा मारखायै तारपरका कासामिया देबबर्मा बर अब बिनि डाकनाम एका बिनि आसर मुंखा ताबो साइमेयाको ताई केसा दरियन देबबर्मा बबो मारखे बुजाक माने ताई गोबां बरक ति रं नांजाक दंगो होननि जों खबर मानखा आं दिनै थायो थानानै नायमानि दा फुङाव दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन ताबो नर्माल फाइसुयाको आपनि दिनै सासा खुल खायदि खानावो थांखाखाय जानाय हिनि सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानांग दंमानि अब दिनै खुल खायदिका खानारबो जों थानानै आरो जायतकनाय
दा कायसा पकंखा गोबांमा आरो मिडिया रग मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइखे किसा 3:15 व जों जिनि पिकेटिं नो उठौगैखा गोबांमा खरकसा एमपी तै गोबांमा एमएलए तै गोबांमा যারা ওয়ান্টিত ফানে সিভিল সোসাইটি রগর কাছে পয়মুনারকা যে বাই ফুটা দঙ্গ নর কিসা তিনি অমনো কিসা কনসিডার খাইতাখাই আগরতলাও একা ব্লাইকে जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिंतै खायै जों अबनो मिया तीनटान बिसिङा আগরতলাनि जे चिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्नो जों रसायनाया किन्तु किसु सोशल मिडियाव बा किसु निउज पेपार जोंनि बन रसा जाखा अन्ते हिने आबै खायदो किसु किसु बरक सोशल मिडियाव सावो दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा काचिन आगिनि न साक्लाय जाक जों 24 घन्टानि बन काचिन तो कुनु जागा बन ब रसाया कुनु जागा पय सुदु पिकेटिं कायसा फेस्टिवल वानजित फरंनि बागै बनि रिक्वेस्ट नि बागै आबना सिमसेति सजागो आंखा खलायो चिनि बुबा गराबे बांमिया कक सलायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरोबर कक सालायजा बरोबर जतना खाफुर जाबैजा যারা চিনি মিয়ানি জবাব আহা দফানি বাগै চিনি মানথাইनि बागै এবং চিনি তিব্রাসা एकर्डनि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै এবং বাংলাদেশ नि बरक हाबै चिनि हा सेगि दंफायनाय चिनि मानथाय सेगि दंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बन नायतुगै तिख्लाय बन हावा रखनानि बागै जे जबाब फायका बरन तैसा आहाय नाहाय आनि खाकाहाम तै हामजांमा याफारै तै खुलमा याफारै आनि ककम सेगि नंसुदुन तावायसा नरबाय आहाय नाहाय मालायफिनाय जतना काहाम करन दंदि हामबाय खुलमा